शिक्षा सूत्र चैनल को स्वागत। आज आम सामाजिक विज्ञान इतिहासर फास्ट यूनिट जहाँकि मोगल और ब्रिटिश समयर सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक संबंधी 150 प्लस गुरुत्वपूर्ण PYQ आलोचना करवा। तो यह समस्त कौन एग्जाम आपंकर गुरुत्वपूर्ण रहा। तो जेहेतु 150 प्लस क्वेश्चन आपण दिज्व आपण कौन OTET कौन प्राक्टिस हो। तो जानते OTET एग्जाम आम जुलाई 5 होगा जाऊँगी। तो डेरी नक आपण मैंने ये भिडियो देखिकी आप सोशल स्टडी पेपर 2 प्राक्टिस करेंगे। तो यही प्रश्न गुड़िक OTET जेटी और अन्य टीचिंग एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखूँ। जदि आप आम चैनल नुआ तेज चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखूँ। चलते और विलंब न करी आज प्रथम प्रश्न को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न कौन अच्छी अकबर निज साम्राज्य को 15टी प्रदेशर विभक्त करते से प्रदेश गुड़िक कौन कहुला से प्रदेश गुड़िक सूबा कहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन जहांगीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को केउठारे सर्वप्रथम एक स्थायी बसती स्थापन करने अनुमति देइथिले। तो सूरत ठारे ही प्रथमे अनुमति देइथिले। नेक्स्ट केउठी ऐतिहासिक घटना गुड़िकर प्रत्नतात्विक उत्स नुहे ग्रंथ होउछि हमर गोटे उत्स नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन केउठी ऐतिहासिक घटना मानकर प्रत्नतात्विक उत्स अटे अभिलेख गोटे उत्स अटे। क्यों मोगल शासकों राजत्व रे कूच बिहार मोगल साम्राज्य मिशीथिला औरंगजेब कौन राजत्व समय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन केउठी एक बौद्ध साहित्य नुहे अगम सिद्धांत गोटे बौद्ध साहित्य को नुहे। आम जो धर्म पिटक रहा विनय पिटक अभिधम पिटक एगुड़ा गोटे बौद्ध साहित्य किंतु अगम सिद्धांत नुहे। केउठी भारत इतिहासर एक उत्स नुहे आमर गीत गोविंद गोटे भारत इतिहासर उत्स नुहे। आपने जानते गीत गोविंद किए लिखिते जयदेव लिखिते। बुलंद दरवाजा क्यों दुर्गर प्रवेश द्वार अटे आमर फतेहपुर सिक्री दुर्ग हूँ कौन प्रवेश द्वार अटे कार बुलंद दरवाजार। केउठी ऐतिहासिक घटना गुड़िकर प्रत्नतात्विक उत्स नुहे ग्रंथ गोटे उत्स नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य केउ मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होइछि। नृबानर क्रम विकास होइकि मनुष्य सृष्टि होइछि। निम्नोक्त मानक मध्य केउ माने नृबानर अटंती। तो मैंने आमर जो ऑप्शन देछि सिम्पांजी ओरांगोटार और गरिला एमानक मध्यरु केही भी नृबानर नुहंती। निम्नोक्त मानक मध्यरु कहार शरीर गठन मनुष्य शरीर गठन परि अटे। गरिलार कौन शरीर गठन मनुष्यर शरीर गठन परि अटे। वैज्ञानिक मानक मत अनुଯାୟୀ आज को केते वर्ष पूर्वे मनुष्य सृष्टि होइथिला 15 लाख वर्ष पूर्वे आज को मनुष्य सृष्टि होइथिला। इतिहास हेउछि अतीतर मनुष्य मानकर कार्यकलापर वैज्ञानिक विश्लेषण किए कहिथिले हेरोडोट्स कहिथिले। नेक्स्ट इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे निम्नोक्त क्यों विषय धारणा पाई न थाउ। पशुपक्षी मानक जीवन शैली इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे पाई न थाउ। इतिहास एक डैश अटे इतिहास एक प्रमाण करा जाई पारुथिबा तथ्य अटे। नेक्स्ट ओडिशार भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पहाड़ ठारे पत्थर उपरे क्यों शासकों शासन नीति लेखा रही। आमर अशोकों शासन नीति लेखा रही कौटी भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पहाड़ ठारे। गंजाम जौगड़ ठारे पत्थर रे केते वर्ष तलर लेखा रही 2200 वर्ष तलर कौन जो लेखा रही। क्यों विषय जानापी मुद्रार अध्ययन एकांत आवश्यक। अर्थनैतिक समृद्धि जानापी मुद्रार अध्ययन एकांत आवश्यक। निम्नोक्त मध्य केउठी एक कीर्ति अटे कुतुब मीनार एक कीर्ति अटे। मुद्रा केते प्रचलन होइथिला। मुद्रा ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे प्रचलन होइथिला। ओडिशार भुवनेश्वर निकटस्थ क्यों स्थान रे भौतिक अवशेषर एक नमूना रही अछि। शिशुपालगढ़ ठारे एक भौतिक अवशेषर नमूना रही अछि। निम्नोक्त साहित्य मानक मध्यरु केउठी धर्म संबंधी साहित्य अटे। विष्णु पुराण हेउछि धर्म संबंधी साहित्य। निम्नलिखित मध्यरु केउठी ऐहिक साहित्य श्रेणी अंतर्भुक्त अटे। रघुवंशम। निम्नोक्त मध्यरु केउ शासकों समय ग्रीक परिव्राजक मेगास्थनीस भारत को आसीथिले। चंद्रगुप्त मौर्य कौन जो आमर मेगास्थनीस जो भारत को आसीथिले। जो ग्रीक परिव्राजक मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य समय आसीथिले। पुरातन काल रे लोक माने लेखि पढ़ी शिखि नथिले किंबा लिखित आकार रे क्यों घटना नथिला। तेबे से समयर लोक मानक संपर्क रे बा मनुष्य मानक संपर्क रे जानिबा पई क्यों तथ्य उपरे आलोचना करिबा बा निर्भर करू। आमर जो प्रत्नतात्विक खनन रु आमे कोन खनन अनुसंधान रु आमे जानि थाउ। प्राचीन कालर लोक मानक चित्रकलार निदर्शन आम्भे क्यों स्थान मानक रे पाई थाउ गुंफा मानक रु पाई थाउ। मनुष्य लेखि शिखिबा परे विभिन्न घटना को पत्थर कांथ खंब तंभापटा तालपत्र और माटी इत्यादि लेखि पारिला। एही अवस्था को क्यों युग कह जाउथिला। एही अवस्था को आमर ऐतिहासिक युग बोली कह जाय। आद्य ऐतिहासिक जुगरे क्यों स्थान रे एक सभ्यता गढ़ी उठिथिला। सिंधु नदी कूल रे। भारत पृथ्वीर क्यों गोलार्धरे अवस्थित। भारत पृथ्वीर उत्तर गोलार्धरे अवस्थित।
ଭାରତର କେତୋଟି ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ? କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି। ଭାରତର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ ବିଦେଶ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିପାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପି ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପଟୁମାଟି ପକାଇଥାଏ? ଆମର ଯେଉଁ ସାବରମତୀ, ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ? ଦାସ ବଂଶ ବା ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହାଙ୍କର ଦାସ ରୂପେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ? ସେ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଦାସ ରୂପେ କ'ଣ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ ଆଜମିରଠାରେ କେଉଁ ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆଜମିରଠାରେ ଢାଇ ଦିନକା ଛୋପ୍ରା ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଇଲତୁତ୍ମିଶ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଶାସକ ଥିଲେ? ବାଦାଉନ୍। କେଉଁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ମଙ୍ଗୋଲ ବୀର ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇଲତୁତ୍ମିଶଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ? ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଲତୁତ୍ମିଶ ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ନାମକ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? 1231-32 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରେଜିଆଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅମିର-ଇ ଶିକାର ପଦବୀରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ନିଜ ଦରବାରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ତ ମଙ୍ଗୋଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପରି ବିଜୟର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଯିବି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ପରାଜିତ କରିବି? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ କହିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ? ୱାରଙ୍ଗର, ଦେବଗିରି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଦ୍ୱାରସମୁଦ୍ର। ଇସଲାମୀ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା? ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର ବିଜୟ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଗାଜି ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ବାବର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ରହିଥିଲା? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ରହିଥିଲା। ଶେର ଶାହ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ? ଶେର ଶାହ ଫରିଦ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଶେର ଶାହ ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାର ଶାସକ ମାମୁଦ ଶାହ ତାଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରି କେତେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? 13 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେର ଶାହଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ନୀତି କେଉଁ ବଂଶର ଶାସନ ନୀତି ସହିତ ସମାନ ଥିଲା? ତୁଗଲକ ବଂଶର। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆକବର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ପଞ୍ଜାବର କର୍ଣ୍ଣେଲ ଠାରେ। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସକ ହିମୁ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କେଉଁ ଦୁଇଟି ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା। 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ? ହିମୁ ଆଣ୍ଡ ବୈରମ ଖାଁ। ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକବର କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲେ? ମାନସିଂ ଓ ଆସଫ ଖାଁ। ଆକବର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜପୁତ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆକବର କେଉଁ ରାଜପୁତ ରମଣୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଆକବର ଯୋଧବାଈଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆକବର କେଉଁ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେନାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ମାନସିଂଙ୍କୁ। ଆକବରଙ୍କର କେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ରହିଅଛି? ଇବାଦତ ଖାନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ରହିଅଛି। ଆକବର କେଉଁଠାରେ ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ। ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ କେଉଁ କବି ପାରସିକ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଫାୟାଜି। ନିମ୍ନୋକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ? ହକିନ୍ସ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଶାହଜାହାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ। ବଙ୍ଗର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଶାହଜାହାନ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? କାସିମ ଅଲି ଖାଁଙ୍କୁ। ଶାହଜାହାନଙ୍କ କେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ? ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସୌଧ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶାହଜାହାନଙ୍କ କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଏଇଠାରେ ଅଛି? ଦେୱାନ-ଇ-ଖାସରେ ଲେଖାଅଛି। କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷେକ ହୋଇ ଆଲମଗୀର ବା ପୃଥ୍ୱୀବିଜୟୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ଆଉରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉରଙ୍ଗଜେବ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉ?
औरंगजेबଙ୍କ धर्मान्धता विरुद्ध प्रथमे विद्रोह केउमाने करथिले? जाट माने प्रथमे विद्रोह करथिले। केउ सिख गुरु अमृतसर ठारे स्वर्ण मंदिर निर्माण करथिले? गुरु अर्जुन सिंह अमृतसर ठारे स्वर्ण मंदिर निर्माण करथिले। विलास व्यसनहीन फकीर बेशी केउ मोगल सम्राटଙ୍କୁ मुसलमान माने जिंदापीर बोली आख्या देउथिले? औरंगजेब को ही आख्या दिया जाइछि। मोगल शासन काल रे सुबेदार माने काहार शासन दायित्व बहन करथिले? प्रदेशर शासन दायित्व बहन करथिले। अकबरଙ୍କ समୟରେ से हिंदू ମାନଙ୍କ उपरु केउ कर उठाई देइथिले जहाँकि औरंगजेब पुनर्बार ସେହି कर बसाइथिले? जिजिया कर। निम्नोक्त खाद्य मानक मध्यरु केउ खाद्य मुसलमान मानकर अति प्रिय खाद्य? तो बिरयानी होची मुसलमान मानकर प्रिय खाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकवि रसखा केउ पुस्तक रचना करथिले? प्रेम बटिका। मोगल शासन समय सामरिक और वेतन विभागर अधिकारी पदवी कौन थिला? मीर बशीष। मोगल शासन समय प्रत्येक प्रांगण रे कृषक मानक कथा बुझिबा पई केउ पदवीधारी कर्मचारी माने नियुक्ति पाइथिले? कानून गो। त्रयोदश शताब्दी रे इटालीर केउ व्यक्ति जलपथरे एशिया भ्रमण करी स्वदेश को प्रत्यागमन करी भारतर विभावशाली विवरणी प्रदान करथिले? मार्को पोलो। भारत को जलपथ आविष्कार करबा पई केउ यूरोपीय प्रथम प्रचेष्टा करी सफलता होइथिले? पोर्तुगीज। आ केते मसिया रे से कोन जलपथ आविष्कार करथिले आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। पोर्तुगीज सरकारଙ୍କ अधीनस्थ केउ कर्मचारी 1492 ख्रीष्टाब्द भारत को पहुँचवा लक्ष्य रखी जलयात्रा आरंभ करी भारत में पहुँची पारि नथिले? कोलंबस। से जाई कोठी आफ्रिका रे पहुँचीथिले। 1498 मसीहा मे मास 7 तारिख दिन केउ घटनाटी भारत इतिहास रे गोटे अविस्मरणीय दिन थिला? भारत को एक नूतन जलपथ आविष्कार होइथिला। भारत में पोर्तुगीज शक्तिर चरम विपर्यय पई केउ कारण दायी अटे? पोर्तुगीज दुर्बल शासन प्रणाली। डच माने भारतर केउ दिगरे सेमानकर वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले? दक्षिण भारत। पोर्तुगीज माने भारतर मालबार उपकूल रे काहांक सह युद्ध करी तांकर प्राधान्य प्रतिष्ठित करथिले? आरब बणिक। ख्रीष्टाब्द 1659 रे केउ यूरोपीय माने बालेश्वर ठारे एक वाणिज्य कोठी गठन करथिले? ओल्लाज माने। दिनमार माने केउ ठारे वाणिज्य कोठी स्थापन करथिले? रामपुर ठारे। इंग्लैंड रो केउ नाविक पृथ्वी परिक्रमा करी स्वदेश को प्रत्यावर्तन करथिले? फ्रांसिस ड्रेक। 1600 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड रे 80 जन नाविक मिलित होई जो वाणिज्य संस्था गठन करथिले ताहार नाम कोन थिला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्रेजी माने भारत रे प्रथम वाणिज्य कोठी केउठारे प्रतिष्ठा करथिले? सूरत ठारे प्रथम वाणिज्य कोठी प्रतिष्ठा करथिले? ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया महादेश रे केउ स्थान रे प्रथमे वाणिज्य करथिले? जाभा और सुमात्रा ठारे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य प्रतिष्ठा करने दिगरे केउ दुर्ग निर्माण करने इंग्रेजी मानक प्रथम पदक्षेप थिला? माद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशार केउ स्थान रे वाणिज्य कोठी निर्माण करथिला? बालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्रेजी माने फोर्ट विलियम दुर्ग बंग प्रदेशर केउठारे प्रतिष्ठा करथिले? सुतानटी ठारे। काहांक प्रचेष्टारे फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत सहित वाणिज्य कारोबार करबा पई प्रतिष्ठा करा जायथिला? कोलबर्ट। 1668 ख्रीष्टाब्द रे फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतर केउठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले? सूरत ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले? फरासी माने केउ कारण पई भारत रे राज्य विस्तार करिया पई सक्षम होई नथिले? फरासी और इंग्रेजी मानक मध्य रे दीर्घ दिन धरी संघर्ष रहिबा। रहिला कर्नाटक रे केउ दुई यूरोप को उपनिवेश स्थापन करथिले? फरासी और इंग्रेजी। फरासी और इंग्रेजी मानक मध्य रे उपनिवेश को भित्ति करी भारत रे केउ समर होइथिला? कर्नाटक समर होइथिला? भारत रे फरासी साम्राज्य प्रतिष्ठा करिवार परिकल्पना करी केउ फरासी गवर्नर अल्प बहुत सफलता हासिल करथिले? जोसेफ फ्रांसकोई लुपे। नेक्स्ट, डच माने ओडिशा रे केउ स्थान रे वाणिज्य स्थापन करथिले? डच माने बालेश्वर रे वाणिज्य स्थापन करथिले? भारत रे श्रीरामपुर ठारे केउ माने वाणिज्य कोठी स्थापन करथिले? दिनमार माने। भक्ति आंदोलन रो मुख्य पुरोधा कबीर काहींकी शिष्यत्व ग्रहण करथिले? रामानंद। कबीर को प्रचारित धर्मवाणी केउ ग्रंथ रे सन्निवेशित होइथिला? बीजक। कबीर को शीर्ष मानक कौन कह जाउथिला? बीजक पंथी। कबीर को बाणी गुड़ी को सरल हिंदी भाषा रे भजन आकार रचना करा जाउथिला? से गुड़ी को कौन कह जाउथिला? से गुड़ी को दोहा कह जाउथिला? आदि ग्रंथ रे केउ प्रवक्तांक बाणी गुड़ी को सन्निवेशित होइछि? नानक। नानक केउ नदी कूल रे तांका आश्रम स्थापन करथिले? राबी नदी कूल रे तांकर आश्रम प्रतिष्ठा करथिले? ग्रंथ साहेब केउ भाषा रे लिखित होइछि? पंजाबी। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान एवं सृष्टिर आदि मूल रूपे परिगणित। केउ भक्ति आंदोलन प्रवक्तांक बाणी? नानकंक बाणी। नेक्स्ट, श्री चैतन्यंक बाल्य नाम कौन थिला? श्री चैतन्यंक बाल्य नाम विश्वम्बर थिला? श्री चैतन्य ईश्वर पुरींक
ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ପୁରୀ ଗଜପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆମର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖାଗଣ କାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଖ୍ୟା କେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ? ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସଂସ୍କୃତି ମିଳନରେ କେଉଁ ପୂଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ସତ୍ୟପୀର। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଫି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉଲର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମୁସଲମାନ ଫକୀରମାନଙ୍କୁ। ସୁଫି ମୋଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ଆଜମିର। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋର ଲେଖକ ଚନ୍ଦ ବରଦାଇ। ତସବିର ଖାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାକୁ ତସବିର ଖାନ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଶାଳତା ତା'ର ପତନର କାରଣ ହୋଇଥିଲା? ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ। ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନ ଆଣିବା ଦିଗରେ ଅମୀରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦାୟୀ କରାଯାଏ? ଅମୀରମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହୋଇଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନର ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଅଟେ? ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ବ୍ୟୟ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ କେଉଁ ନୀତିଟି ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନର କାରଣ ହୋଇଥିଲା? ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷୀ ନୀତି। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ପାରିନଥିଲେ? ସୁଦୃଢ଼ ନୌବାହିନୀ ଅଭାବରୁ। ନେକ୍ସଟ ଆକବର କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଶାସନ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ଆମର ଶେର ଶାହାଙ୍କ ଶାସନ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 150+ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମରେ ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ ହେଉ କି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ ହେଉ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟପିକଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା କେଉଁ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଅଟେ? ଧନ୍ୟବାଦ।